من أنا وصغير بسمع إنه اللبنانيين مشتتين بكل أنحاء العالم، وهيدا شي مش غريب لأن من أيام الفينيقية ولما كانوا تجار كان كتير منهم يسافروا، ولأن كانوا متمركزين على البحر فهيدا الشي هون كتير السفر بالبواخر، بس مش هيدا موضوعنا اليوم. وببحث صغير على الانترنت منلاقي أعداد ضخمة من اللبنانية بالخارج بوقتنا هلا، وإذا منشوف هيدا الدياجرام منلاقي إنه العدد الأكبر موجود بأمريكا الجنوبية. تاريخ اللبنانية بالبرازيل بيعود لعام 1878. البرازيل تعتبر اليوم من البلدان اللي بتحضن أكبر عدد من اللبنانية، فعدد الجالية اللبنانية بالبرازيل بيزيد عن 10 مليون لبناني، واللبنانية هاجروا بهدف إيجاد فرص عمل ومن تدهور الأحوال المنطقة بوقتها، وأثبتوا على مر السنين إنه وين ما كان اللبناني بحقق أفضل وأعلى المراكز. وكانوا البرازيلية بهداك الوقت يسموا المهاجرين من سوريا ولبنان بالتوركو نسبة للأتراك، باعتبار انه وصلوا على البرازيل بوثيقة سفر تركية عثمانية، بس بعد انشاء لبنان الكبير سميوا كل واحد تيمنا ببلده. مع انه عدد اللبنانية كبير بالبرازيل، تفاجأت لما شفت العلم اللبناني ببراد عاملينها نهار اللي وصلت فيه على قرية صغيرة بعيدة 300 كيلومتر عن ريو دي جانيرو اسمها ريو نوفو دو سول، وما تصدقوا قدام بسطوا فيا وعزموني على معرض عاملينه ليعرفوا الضيعة والجيل الجديد عن اللبنانية وتاريخهم ومساهمتهم الكبيرة بتطوير هيدي القرية. بما انه عرفوني هون انه انا عم بعمل فيديوهات، وحضروا الفيديو اللي عملته امبارح تبع ريو نوفو دو سول، فعزمني هذا الشاب اللي عامل الاكزيبيشن هون وقال لي كرمال اعمل فيديو لانه كثير عجبه الفيديو اللي عملته، فعملت برمي انا هون بس لانه عرفوني بدي اصور، فمثل هيك مثل كحطوا العالم كلها ما بعرف ليه، بس عن جد تفاجأت قد ايه يعني بياخذوا وقت كرمال يعملوا، بياخذوا من وقتهم هن كرمال يعملوا هيك اكسبيشن، وهو اصلا يعني منه زلمه لبناني وبيعمل عن كل يعني الدول اللي اجوا منها العالم هون على ريو نوفو دو سول خصوصا، مش بس بيعمل على لبنان، يعني هلا ثابت عم يعمل على لبنان وانا كنت هون، بس بيعمل عن كل البلدان هو، وقديش بيجيب تفاصيل وبيروح عند كل عائله وبيجيب منها معلومات وصور ووثائق، وحتى شفنا في مثل باسبور هونيك. Ricardo Peixoto, meu nome. Eu faço essa exposição todos os anos porque eu sou um apaixonado por história, gosto de ver o município crescer e mostrar o que eles têm aqui para oferecer para as outras pessoas e os imigrantes, né, os descendentes, saber dessa história melhor. Então por isso que eu faço em questão de levar para as pessoas um pouquinho da história de cada uma delas. Primeiro eu faço uma pesquisa de campo com as famílias mais antigas daqui de Rio Novo, né? Através de documentos, fotos antigas. Quando eu não alcanço todo o objetivo, geralmente eu vou para um arquivo, né, histórico do estado ou para a Biblioteca Nacional para conseguir mais informações, né, mais matérias para elucidar a história, para complementar, né, a história dessas nacionalidades, né, dessas famílias. As exposições eu faço uma vez por ano, né? E isso eu faço porque eu gosto, sou apaixonado pela história e pela cultura do município. Maior parte das vezes eu faço particularmente mesmo, né, com dinheiro, com recurso próprio, mas também eu tenho um certo apoio da prefeitura. As pessoas realmente valorizam, todos ficam encantados com tudo que eu faço. Gostam, né, dessa questão de falar sobre a família, sobre sua nacionalidade, trazer a história antiga para a realidade para proporcionar melhor, né, alegria, né, aos moradores. Na verdade, os libaneses eles têm esse dom, né, de compra e venda. E quando eles chegaram aqui, que na época era a Vila do Rio Novo, não tinha praticamente comércio nenhum. E eles chegaram, começaram a ser mascates, vendendo de porta em porta, tanto aqui na vila quanto no interior, suas mercadorias. Posteriormente, quando começaram a arrecadar mais alguns recursos, né, dinheiro, eles começaram então a montar o seu próprio comércio, né, suas próprias lojas. Isso então fez com que o município crescesse economicamente, porque até então não havia quase lojas, né, na época aqui. Então eles trouxeram para a economia, né, o crescimento, né, da vila aqui, né, do município. A gente tem eles como um agradecimento, né, o desenvolvimento da cidade.
O que me surpreendeu bastante foi a quantidade de material que eu consegui, né, juntar para poder fazer essa exposição. Inclusive da família do Foued Jabbour, né, imigrante libanês. As filhas deles me proporcionaram muito material, foram super gentis, né, Dona Leila e Dona Nájila, para que eu pudesse fazer essa exposição. Eles tinham documentos, passaportes, cartas escritas em árabes, fotos dos imigrantes, dos que vieram, fotos da época que eles foram ao Líbano, né, visitar familiares. Então isso me deixou muito feliz, muitas informações eles me passaram. Várias famílias passaram, mas a família Jabbour foi a que mais proporcionou material para que eu pudesse realizar essa exposição. وعم بخبرنا انه اكثر واحد كان مفيد للمدينه هون هو فؤاد جبور، يلي كان عنده كثير مثل مصالح وكان كثير يساعد الفقراء، وحتى كان يعني يوظف عالم كمان هون.